салом, номи ман Суроб, канали Автолайфай ва мо қарор дорем дар мошинбозори душанбе якчанд мошинои биқаги дар ин авор тамошо кунем. бовадору ҳаматон роҳат мекунем. як ҷой барода бишинем, лайкура бизанем, навора то охира тамошо кунем. бинем ки нарх наво чӣ хеле арзоне ки қимат. ҳатман бинависонед, дастгиҳоро фаромӯш накунед, дастгиҳтон сӯз ширагиад. ай шумо фақат лайкура мондан ва спонсори канали мо бародаро айни ҳол акай абдуқаҳҳорай ки грузоперевозка дора. мақсад борои шумо ай Россия ба Тоҷикистон меояд, Тоҷикистон ба Россия мебарад. нархош арзон астае. хуб ай Россия ба шаҳри Душанбе, Норак, Бохтар, Ҳисор, хуб Калхозобод, шаҳри Туз, Ёвон ба ҳамин шаҳрҳо бурда мерасонад борои шуморо. мақсад ай Московский област агар борои шумо ай 100 кило боло бошад, шумо омада гирифта мебаранд. номрошон дар рӯи экран. ҳатман ай номи канали Автолайф гап занем, бо барои шумо 15% дигар скидка мекунад. так што бороро ҷамъ накунед, сразу равонаш кунед. ҳами ака одами бо варинокай. саломат бошед. ҷенесои нав бародаро 2022 ёмш доним бензин. хоб камера 360 градуса дора. хоб калид заводид мешавад. так ина салонаш. хоб просто биқаги бадай. ина монитор прибуружадай. хоб 17000 пробег дора. старт стоп. ҳоли фулай. ина потолокш панорама, сиденё, лифт, массаж. так қафош ранги вай Порше метро. дискои 18 ё 19 ба фикрам. рулиш автомати мақсад хича регировка мекунад вобаста ба модам. ина салон. нархш $75000. номеро ка дар рӯи экран 85 455 51. Range Rover бародаро 2012 сол, объемаш 3 дизела. ина як тамошо мекунем ушунчара. сасани балонош. бесключевой доступ дора. салонош. ягон ҷо задагӣ хиркадагӣ надора. краскаш тоза кай. сасани балонош ҳам соз. тонировкаш чанд қайд гавҷи? 6 моҳ дигар оли тонировкаш мондагӣ будай. бесключевой доступ дора гуфтем. 4 та электропакет, мултирул. хоб коробкаш автомата, старт стоп, монитор, ҳама функсияра дора. як кожни салон, люк, салонш кожай. чанд ҳафта сираҷи? 230. табо муомила мешава? фақат сум варианти алиш? варианти алиш ҳам аст. номро та бигӯ. 93 4 тана 180. ина маромад занг занен. варианти алиш ҳам дора. ягон кас ягон вариант дошта боша пешниҳод кунад якада. Opel дути бародаро 97 сол, объемш 1.6. дискакоша бинем. тонировка дора. салонш
تنیروفکاش چند خواهد دیگه که؟ 4 ماه دیگه تنیروفکا دارم. آخی باش رو چونو یک. پشوش الکتراپاکت چند تا گفته سی راجی؟ چند تا گفته سی؟ 38,000 میگه با معامله داره. نمرات 970 26 56 56 53 53 فقط سون واریانت یالیش زنگ نکده با خودش پراتر میفهمونه. تویوتا ورسو بارداره 2007 سال، ابیومش 2.2 دیزل است. نه یک تماشا میکنیم. اساساً بالمش سالانش نقشه باشم یک بینیم. تنیروفکاش چند خیلی دیگه؟ 8 ماه دیگه تنیروفکا داشته. اوجاتوش تنیروفکاش همش 8 ماهی بوده. نه بار دیگه سالون شدن. 4 تا الکتراپاکت، کاروبکاش مکانیک، ستار استوب داره، автопилот، مولتی رول دو طرفه. سالونش توزه، کاروبکاش مکانیک گرفتیم. نه 888 06 95 95 چند تا گفته سیراکا؟ 63 تا 63,000 میگه با معامله میشه. اینا روان زنگ زنه چخ چخ کنه. پرادو یک بار دارم 2004 سال. ابیومش چند گفته؟ 2007 سال. ابیومش 4 6 سیلیندره. اساساً بالونش یک سالونش هم میبینیم. پرادو یگای سالونش توزه که نگه خیباش هم بینیم. کجای همش کجنی سالون الکتراپاکت. چهار الکتراپاکت های کاروبکاش автомат مانیتور داره. خامینه تعرفیش کجنی سالون سالونش توزه که او 900 00 70 04 همین نوران که چند تا گفته سنشد 190 تا میگه که با مومیده میشه. فقط سون واریانت یالیش فقط سون قطعی. اینا آرامت زنگ زنین چخ چخ کنین. رکسون برادرها دیزلای. خب این یک تماشا میکنیم. سیستم بالنش میونه. این سالونش رقیباش تصدیلین دپالین تلیان دوره. چهار تا الکتراپاکت های کاروبکا автомат اینجا مانیتور داره. سالونش سیستم زور
خب 930 50 45 01 55,000 میگه. کدام سال بود؟ 2004 سال. نمارم زنگ بزنین چخ کنین. مرسدس باردارو 98 سال. ابیوم یک عشقتی. یک تماشا میکنین. سستنی بالونش. سالونش حجت دارن که؟ ندارن حجتاش بوچیدگی بوده. نقشه باشم یک بینیم. الکترا پاکت چورت الکترا پاکت های کاروبکش مکانیک. نه سالانش چی خدا کنیم. بنزین خالی هایم؟ بنزین خالی ها. بنزین خالی بده. چند تفته سیاجی؟ 65. 65 تا. خب فقط سو وارنتی علیش؟ فقط سو نام رو تا بگو. 905 66 91 11. این هم زنگ بزنین حتی چخ کنین.